Panalo, merong free time. Ang unang tatlong maka-perfect, may free time. Let's go! Switzerland. Ha? Switzerland. Switzerland! Lakasan nyo ha. Tingnan natin. Switzerland! Galing nga! Ano yan, boy? Hindi alam. Anong bansa yan? Brazil. Brazil. Hey! Next. Hindi alam. Hindi alam. Anong bansa? Japan. Ha? Japan. Japan? Hindi. Anong bansa yan? Wala. Hindi alam. China. Mali. Indonesia. Hindi. Korean. Ha? Korean. Ha? Korean. Korean? Mali, mali. Peru. Hindi alam. New Zealand. Oh, wait lang. Hindi. Africa. Hindi. USA. Hindi. The United Kingdom. Oh, United Kingdom. Dalawa. Canada. Canada. Hey, Canada. Next. Mali. Ano, JL? Dito, tingin. Italy. Italy. Tingnan natin. Italy! Galing ni JL. Laki-laki. Next. Anong bansa yan? Germany. Germany. Tingnan natin ha. Tatlo na ako. Germany. Oh, Germany. Tama. Canada. Ano yan? Ano yan? Hindi alam. South Korea. Hindi, mali. USA. Mali. Uy. Ano ba yun? United Kingdom. Mali. Alam, okay. Tingnan natin ha. Ako yan. Ako ba? Oh, sige. Alam mo yan. Mali. Africa. Ha? Mali. Anong bansa yung basket dito sa mga? Australia. Australia. Tingnan natin. Hey! Australia! France. France. Tingnan natin ha. Oh, Hey! Hindi alam eh. Hindi alam. Hindi ko Hindi alam. Hindi alam. Hindi alam. Next. Hindi ko alam. Hindi alam. Hindi ko alam. Cambodia. Ukraine. Wala. Hindi alam. Hindi alam. Yan, Hindi alam. Russia. Russia. Tingnan natin. Yan ba yun? Russia. Hindi alam. Ikaw. Hindi alam. Ikaw. Ha? Mali. Ikaw. Alam mo yan? Chile. Chile. Tingnan natin. Chile. Ha? One. Mali. Yan, iba. Spain. Tingnan natin. Spain! Israel. Dito, tingin. Israel. Oh, Israel! Galing ni Basti ah! Yan. Ako kaya yan. Oh, ano yan? O sige, ikaw muna. O, ano yan? Philippines. Mali. Czech Republic. Japanese. Hindi. Bangladesh. Bangladesh. Baka ikaw panos? Bang! Galing kayo Basti. Hindi alam. Hindi rin alam. North Korea. North Korea. Hindi kami kuya Hey!